কানাডায় ফলপ্রসূ সফর শেষ। G7 সম্মেলনে সন্ত্রাস দমনের নিয়ে বড় বার্তা মোদি। 10 বছর পর কানাডা সফরে গিয়েছেন মোদি। এর আগে 2015 সালে গিয়েছিলেন তিনি। এদিন কানাডা সফর শেষে এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, ফলপ্রসূ কানাডা সফর শেষ। G7 সম্মেলনের সফল আয়োজনের জন্য কানাডাবাসী ও সেই দেশের সরকারকে ধন্যবাদ জানায়। কানাডার G7 সম্মেলনের সন্ত্রাস দমনে ভারতের অবস্থানের কথা বিশ্বের রাষ্ট্রনেতাদের কাছে তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। পেহেলগাঁয়ে তীব্র নিন্দা জানানোর জন্য মঙ্গলবার ওই সম্মেলনে রাষ্ট্রনেতাদেরও ধন্যবাদ জানান। পেহেলগাঁয়ে মানবতার ওপর হামলা বলে মন্তব্য করেন। এদিন G7 সম্মেলনের ফাঁকে রাষ্ট্রনেতাদের সঙ্গে পার্শ্ব বৈঠকও করেন মোদি। কানাডার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে ফের মজবুত করার বার্তা দিলেন। কানাডার সফর শেষে G7 সম্মেলনের সফলভাবে আয়োজনের জন্য কানাডার সাধারণ মানুষ এবং সে দেশের সরকারকে ধন্যবাদ জানান ভারতের প্রধানমন্ত্রী। G7 সম্মেলনে যোগ দিতে সোমবার কানাডায় যান মোদি। মঙ্গলবার G7 সম্মেলনে যোগ দেন। তারই ফাঁকে একাধিক রাষ্ট্রনেতাদের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন। কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নের সঙ্গেও ইতিবাচক ও গঠনমূলক বৈঠক হয় মোদির। মোদি ও মার্কের বৈঠকে দুই দেশের আবার কূটনৈতিক সম্পর্ককে জোরদার করার বার্তা দিয়েছে। কিছুদিন আগে জম্মু ও কাশ্মীরের পেহেলগাঁয়ের পর্যটকদের ওপর হামলা চালিয়ে 26 জনকে মেরে ফেলেছিলেন জঙ্গিরা। তার 15 দিনের মাথায় পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীর আঘাত হেনে একাধিক ঘাঁটি গুড়িয়ে দেয় ভারত। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের জিরো টলারেন্স বার্তা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পৌঁছে দেন বহুদলীয় 7টি প্রতিনিধি দল। G7 সম্মেলনে সন্ত্রাস দমনের ভারতের বার্তা স্পষ্ট করে দেন মোদি। তিনি বলেন, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কোনো ডবল স্ট্যান্ডার্ড থাকা উচিত নয়। গত 22শে এপ্রিল যে হামলা হয়েছিল তা কেবল পেহেলগাঁয়ের ওপর হামলা ছিল না, তা প্রত্যেক ভারতীয়র আত্মপরিচয় ও মর্যাদার ওপর হামলা ছিল। পুরো মানবতার ওপর হামলা হয়েছিল। কানাডায় মোদির 10 ঘন্টা G7 সম্মেলনের ফাঁকে 12টি বৈঠক সারলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কার সঙ্গে কী কথা হয়েছিল? কানাডার G7 বৈঠকে অতিথি হিসেবে হাজির ছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নের আমন্ত্রণেই মোদির এই সফর। সম্মেলনের ফাঁকে দিনভর একাধিক দ্বিপাক্ষিক বৈঠক সারলেন তিনি। কানাডায় G7 সম্মেলনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি 10 ঘন্টায় 12টি বৈঠক করলেন। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রনেতাদের সঙ্গে একান্ত বৈঠকে উঠে এসেছে নানা দিক। একই সঙ্গে কানাডার সঙ্গে ভারতের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাকে সমর্থন জানালেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নে। G7 বৈঠকে অতিথি হিসেবে হাজির ছিলেন মোদি। কার্নের আমন্ত্রণেই মোদির এই সফর। সম্মেলনের ফাঁকে ফাঁকে দিনভর একাধিক দ্বিপাক্ষিক বৈঠক সারেন মোদি। কখনো তাকে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলতে দেখা গিয়েছে, আবার কখনো ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেছেন, আবার কখনো ইটালির প্রধানমন্ত্রী এবং অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেও কথা বলতে দেখা গিয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে এবং জাপানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেও কথা বলতে দেখা গিয়েছে আলাদা আলাদাভাবে। কানাডার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক এখন আবার নতুন করে চর্চায় এসেছে। কার্নের পূর্বসূরি জাস্টিন ট্রুডোর জামানায় খালিস্তানি বিচ্ছিন্নতাবাদে কানাডার মদত ঘিরে নয়াদিল্লি ও অটোয়ার কূটনীতিক সম্পর্ক তলানিতে পৌঁছেছিল। কার্নে অবশ্য ক্ষমতায় এসে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক আরও মজবুত করার বার্তা দেন। G7 সম্মেলনে সেই সম্পর্ক আরও মজবুত হয়েছে বলে দাবি দুই রাষ্ট্রপ্রধানের। উভয় দেশই একে অপরের রাজধানীতে হাই কমিশনারদের পুনরায় নিয়োগ করতে সম্মত হয়েছে বলে খবর। কানাডা এবং ভারতের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে আখ্যা করেছেন মোদি। তিনি বলেন, দুই দেশের বন্ধুত্বকে মজবুত করার জন্য নিবিড়ভাবে কাজ করতে আগ্রহী আমরা। কার্নের দাবি, দুই দেশেই জ্বালানি নিরাপত্তা থেকে শুরু করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সহযোগিতার কথা ভাবছে। শুধু কার্নে নয়, অন্য রাষ্ট্রনেতাদের সঙ্গে বৈঠকও ফলপ্রসূ বলে দাবি করেছেন মোদি। মার্কোর সঙ্গে বৈঠক শেষে মোদি বলেন,
একজন বন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে পারা সবসময়ই আনন্দের। একই সঙ্গে ভারত ফ্রান্সের মধ্যে সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করার বিষয়েও আলোচনা হয়েছে বলে জানান। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে ব্যতিক্রমী বলে ব্যাখ্যা করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। মেলোনির সঙ্গে বৈঠকে সেরে মোদি জানান, ইতালি ও ভারতের বন্ধুত্ব আরও দৃঢ় হবে। এই বন্ধুত্বের ফলে উপকৃত হবে দুই দেশের মানুষই। জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রেডরিক মার্জের সঙ্গে এই প্রথম দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন মোদি। এই বৈঠক করতে পেরে তিনি আনন্দিত বলেই জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। দমনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়েও ভবিষ্যতে ভারত এবং জার্মানির সঙ্গে কাজ করবে বলেও জানান তিনি। বুধবার ভোরেই কানাডা ছেড়ে ক্রোয়েশিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন নরেন্দ্র মোদি। राष्ट्रपति जी, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के सभी साथी, नमस्कार। तालीम मेरा। सबसे पहले मैं भव्य स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए राष्ट्रपति जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। कल जब से मैंने साइप्रस की धरती पर कदम रखा है, राष्ट्रपति जी और यहां के लोगों ने जो अपनापन और स्नेह दिखाया वह सीधे दिल को छू गया। अभी कुछ देर पहले मुझे साइप्रस के इतने बड़े सम्मान से अलंकृत किया गया। यह सम्मान केवल मेरा नहीं, 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। यह भारत और साइप्रस की अटूट मित्रता की मोहर है। इसके लिए मैं एक बार फिर हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। फ्रेंड्स, साइप्रस के साथ हम अपने संबंधों को बहुत महत्व देते हैं। लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास हमारी साझेदारी के मजबूत आधार है। भारत और साइप्रस की मित्रता न परिस्थितियों से बनी है और न ही सीमाओं से बंधी है। यह समय की कसौटी पर बार बार परखी गई है और समय के हर दौर में हमने सहयोग, सम्मान और समर्थन, इस भावनाओं को जीवंत रखा है। हम एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हैं। फ्रेंड, 2 दशक से भी लंबे अंतराल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की साइप्रस यात्रा हो रही है और ये आपसी संबंधों में एक नया अध्याय लिखने का एक स्वर्णिम अवसर है। आज राष्ट्रपति जी और मैंने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर व्यापक चर्चा की। साइप्रस के विजन 2035 और विकसित भारत 2047 के विजन के कई पहलुओं में समानता है। इसलिए हम साथ मिलकर भविष्य को आकार देंगे। अपनी साझेदारी को स्ट्रेटेजिक दिशा देने के लिए हम अगले 5 वर्षों के लिए एक ठोस रोडमैप तय बनाएंगे। रक्षा और सहयोग को और मजबूती देने के लिए द्विपक्षीय डिफेंस कोऑपरेशन प्रोग्राम के तहत रक्षा उद्योग पर बल दिया जाएगा। साइबर और मैरीटाइम सिक्योरिटी पर अलग से डायलॉग शुरू किया जाएगा। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के विरुद्ध भारत की लड़ाई में साइप्रस के सतत समर्थन के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। आतंकवाद, ड्रग्स और आर्म्स की तस्करी की रोकथाम के लिए हमारी एजेंसीज के बीच रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा। हम दोनों सहमत हैं कि हमारे आपसी व्यापार और निवेश में बहुत पोटेंशियल है। कल राष्ट्रपति जी के साथ मैंने दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को लेकर बिजनेस जगत में एक उत्साह और सिनर्जी को महसूस किया। हम एक पारस्परिक लाभकारी भारत और ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साल के अंत तक संपन्न करने के लिए काम कर रहे हैं। इस साल भारत, साइप्रस और ग्रीस बिजनेस और इन्वेस्टमेंट काउंसिल भी लॉन्च किया गया है। इन इनिशिएटिव से दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार और निवेश को भी बल मिलेगा। टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट जस्टिस जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग पर भी विस्तार से बात हुई है। साइप्रस में योग और आयुर्वेद के प्रसार को देखकर हम उत्साहित हैं।
भारतीय टूरिस्ट के लिए भी साइप्रस एक पसंदीदा डेस्टिनेशन है। उनके लिए डायरेक्ट एयर कनेक्टिविटी बनाने पर जोर दिया जाएगा। हमने निश्चय किया कि मोबिलिटी एग्रीमेंट को जल्द पूरा करने के लिए काम किया जाएगा। फ्रेंड्स, यूरोपियन यूनियन में साइप्रस हमारा विश्वसनीय पार्टनर है। अगले वर्ष साइप्रस की यूरोपियन यूनियन अध्यक्षता के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं। हमें विश्वास है कि आपकी अध्यक्षता में भारत और ईयू संबंधों में नए आयाम जुड़ेंगे। वीएन को समकालीन बनाने के लिए जरूरी रिफॉर्म्स को लेकर हमारे विचारों में समानता है। साइप्रस द्वारा सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करने के लिए हम आपके आभारी हैं। पश्चिम एशिया और यूरोप में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर हम दोनों ने चिंता व्यक्त की है। इनका नकारात्मक प्रभाव केवल उस क्षेत्र तक सीमित नहीं है। हम दोनों मानते हैं कि यह युद्ध का युग नहीं है। संवाद से समाधान और स्थिरता की बहाली ये मानवता की पुकार है। मेडिटरेनियन क्षेत्र के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी हमने बात की। हम सहमत है कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से क्षेत्र में शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। राष्ट्रपति जी, मैं आपको भारत यात्रा के लिए सादर निमंत्रित करता हूं। आशा करता हूं जल्द ही भारत में आपका स्वागत करने का अवसर मिलेगा। एक बार फिर इस विशिष्ट आतिथ्य और सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।